आज 23 मई 2025 दिन शुक्रवार ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष वृष 9 दिन। आज अपरा जलक्रीड़ा एकादशी। आज तिथि और नक्षत्र एकादशी रात्र 10:30 पर्यंत, उत्तरभद्र नक्षत्र दिवा 4:02 पर्यंत, मीनचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्य दर्शन 5:09 सूर्यास्त समय 6:16। आज विच्छा धनु मीनाशंकर घातवार और आज घातचंद्र नहीं। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 6:01 पर्यंत, दिवा 6:54 दिवा 9:32 पर्यंत, दिवा 12:11 अपराह्न 3:42 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज सिंह भक्षण निषेध। तेज आज राहुकाल समय हूँ 10:05 11:44 पर्यंत एवं ता सहित काल और बार बेलार समय हूँ 26 दिवा 11:44 पर्यंत। यही समय मध्य कौन भी शुभ काम करंतु नहीं। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हो, समाज में जश और सम्मान अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानी दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को ने से सफल रे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो, अटक रही धन पाखक फेरी आस, पूर्व योजना फलवती हो, अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे, दक्षतार उपयोग करेंगे। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्म क्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हो, देह और मन भल रहिबो, आय अब्याहत रहिबो। महिला मानक लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मान मधुर संपर्क बजाय रहिबो, निजर त्रुटि बुझीपारे और कौन सी गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगे शुभ रहिबो। दूर बंधु द्वारा उपकृत हेबे, मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब, बंधु मेल आनंद पाइबे। कौन सी गोटे दीर्घ दिन समस्या समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो, दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिलिब, सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब, अधिक अधिक लाभ प्राप्त हो। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हो। संपर्क मान घर को जीवासवा लगी रहिबो, परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। महिला मान लगे दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे, परिवार में समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब, पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हो, आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हो। क्यारियर संक्रांत में कौन से बड़ सफलता पाइबे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन धला रंगर टोपी, चादर, रुमाल किंबा पगड़ी द्वारा निजर शिर को आच्छादन कर रखु। एवं आज आपको कहीं जदि किसी मागती तो आप मना करंतु नहीं, यथासंभव साहाय्य करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हो। व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हो। आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे। प्रभु का पूजार्चन में आत्मसंतोष मिल। गुरुजन के प्रति मन में प्रेम भाव रहिबो। आपन को कौन संस्था सम्मानित करा जाय पारे। सुसंवाद पाई खुशी हेबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिबो। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आय रे सामान्य वृद्धि हो। प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हो। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुअछि। अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुअछि। माली मुकदमा विजयी हेबे। समस्त प्रियभाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिलिब। अभाव दूरेई जिवो। निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेबो। कौन सी गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा कर दिगु अर्थ प्राप्ति हो। व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल। आयर वृद्धि परिलक्षित हो। लव लाइफ दिनटी भल। छात्रावास रोकवा छात्र मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिबो। आज आपनकर स्वभाव शांत और व्यवहार निष्ठ रहिबो। कौन सी गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधुओं भेट हो। कहारी को हृदयर मनर कथा कहे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हो। चाकरी लगे भल सुजोग आसपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। तो आज दिन आप शुभमय करने आज आप नदी नाल कि समुद्र में तंबा पैसा टे पकई दिंतु। एवं ता सहित आज आप कौन व्यक्ति को से अवस्था नवस्था उपहास प्रयास करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर मिथुन राशि विषय जाना। व्यापार वृत्ति लाभ पाइबा अधिक परिश्रम करने पड़ो। किसी संक्रांत में बड़ परामर्श काम आसब। अति निकटतर बंधु के प्रति सन्देह उपज। गृह भेद घटी पारे।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆୟ କମ୍ ରହିବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ହିଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିବେଶ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଚୂରା ଅର୍ଥ କିଛି ଡାଲିକୁ ଚୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ।
व्यापार को बढ़ावा विचार आसब कौन गोटे नूतन आयपंथा खोलीज परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़ छात्र छात्री मैंने समयानुवर्तित हो पढ़ापढ़ी करेंगे पितामाता आज्ञा मानि चलिए। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे तंबार जिनस निजर घर पाखे बाड़ी में पोति दिंतु जेपरी कहीं न देखती यह आपंकर आखपाखर समस्त नकारात्मकता दूर कर आज आप केवे भी मिछ कहे ना यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। कन्या राशि विषय जाना कर्म क्षेत्र में धंधी हे चौर भय रोग अच्छी से सावधान रुहतु महिला मैंने बाहर को जावा समय सतर्क रुहतु शत्रु आपण प्रति षड्यंत्र करपारती अकारण क्षतिर सम्मुखीन हे कलह आदि पड़ पारती प्रत्येक कार्य प्रमादबहुल हो व्यवसायी मानक स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो लव लाइफ दिनटी भल नुहे छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल नुहे आज पिलामानकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आज दिनटी विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति कर चिंतित रे कर्म क्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हो कौन गोटे दुःसंवाद प्राप्त हो कौन निकट संपर्क स्वास्थ्य को नहीं आप चिंतित रे कौन गोटे अप्रिय परिस्थिति आपण सामना को आसो अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे मन व्याकुल कर्म क्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हो एथिपाई आज आप कथा कहवा समय सठिक शब्दर चयन करूँ तरतर हो कौन भी निष्पत्ति नियंतु नहीं पाख लोक शत्रुता आचरिवे पारिवारिक जीवन में हताश भाव देखादेव राजनीति क्षेत्र व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती थट्टा परिहासर पात्र हो पारती अकारण कौन विवाद मध्य सन्धि हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग एवं कु अभ्यास संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे से आज आप जिते भी छोटिया रोगटिया होते तार अवहेला करंतु नहीं डाक्तर परामर्श करंतु और चिकित्सा करंतु निज प्रति अवहेला करंतु नहीं और आज बाहर खाद्य पदार्थ दूरे रुहतु कहार उपकार करे धोखा पाइबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी नड़िया तेल और किसी बादाम कौन एक मंदिर में दान करंतु एवं आज आप केवे लोभग्रस्त हूँ ना यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तुला राशि विषय जाना राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती थट्टा परिहासर पात्र हो पारती अकारण कौन विवाद मध्य सन्धि हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग एवं कु अभ्यास संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु प्रियजनों सह बद देखा दे पारे आज बाक संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो आज कौन भी विवादीय मंतव्य दिंतु ना कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करूँ कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटी पारे महिला मैंने आलस्यपूर्ण हे आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही और जिते भी छोटिया रोगटी हेले तार अवहेला करंतु नहीं पारिवारिक खर्च वृद्धि हेतु चिंतित रे सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हे तरतर हो कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े कौन गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे कौन कारण को नहीं मन में भय देखादेव मन अस्थिर भूल सिद्धांत नहीं अधिक खर्चांत हे अति निकटतर बंधु प्रति सन्देह उपज गृह भेद घटी पारे चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग देखादेव व्यवसायी मैंने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हे पूर्व तुलन में आय कम लव लाइफ दिनटी भल नुहे माली मुकदम राय आपंकर विपक्ष में जापे आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति किसी न किसी बाधा उपज पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़ छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल नुहे पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे ना मन अस्थिर गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा कर असुविधा पड़े। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप गृह गुरुजन वयस्क व्यक्ति पाद छुई आशीर्वाद नियंतु यह द्वारा आपंकर चंद्र जनित अशुभत्व दूर हो एवं आज आप कहार मन में भी कष्ट दिंतु ना यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। विचाराशि विषय जाना पाख पड़ोसी शत्रुता पर आचरिवे दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य बुझामणार अभाव रव लाइफ दिनटी भल नुहे व्यवसायी मैंने स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो छात्र छात्री मैंने विशृंखलित हे पितामाता आज्ञा को अवज्ञा कर अनुताप करेंगे कौन कार्य नक अଯଥା हंतसंत हो पारती से आज प्रति क्षेत्र में सावधान और सतर्क रुहतु थंडा कफ भली छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव कर्म क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग असह्य हो खर्च बढ़ा कारण चिंतित रे पारिवारिक अशांति बढ़ मोहर पड़ क्षतिग्रस्त हे
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ କଳସ ବା ଢାଳରେ ଧରି ରଖି ତାହାକୁ ନିଜର ଗୃହରେ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବା କୌଣସି ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ମିଳନ୍ତି ତ କୌଣସି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିବ। ଅଜାଣତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ରୋଜଗାର କମିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି। ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଳ ପିଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
संपर्क मानकर घर को जीवा आसवा लगी रहिब। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौन बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण क्या पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करनेबे। कौन खुशी खबर मिल। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटे तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगे भल। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हो जहाँकि मनरे प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। महिला मानक लगे दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क में सुधार आसब। आय और व्यय समान रहिब। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्टे चलुवा कौन गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। शत्रु परास्त हेबे। समाज में जश और ख्यातिर वृद्धि घटब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेब। परोपकार कर खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपे। कथार लोक बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन बल ऊर्जावान जनाजे। प्रत्येक कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न कर खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेब। स्नेह वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। चाकरी लगे दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगे अत्यंत ही शुभ रहिब। अधिक अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। तो आज दिन आप शुभमय करने आज आप गोटे धला कपड़े चाउल और मिश्री बांधि बही जाऊा जल भसाई दिंतु एवं ता सहित आज आप कौन भी एक धर्मस्थान को अवश्य बुली जातु। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर मीन राशि विषय जाना। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। दूरयात्रार जोग बनुची। लव लाइफ दिनटी भलरे कटिब। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब। भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करेंगे। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। कौन मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोगदेवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। पाख पड़ोशी किंबा निजर लोक द्वारा किसी सुविधा सुजोग प्राप्त हेब। अदालत रे चलुवा निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक धन लाभर दिनटीए। अटक रही कार्य आगेब। निर्माण कार्य अग्रगति देखादेव। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामण रहिब। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिब। कौन गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। महिला मानक लगे दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौन गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधु भेट हेब। कहारी को हृदयर मनर कथा कहे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब। चाकरी लगे भल सुजोग आसपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। परिवार मध्य हसखुशीर लहर रहिब। शत्रु मैंने परास्त हेबे। आप ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुत गति संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करेंगे। तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे काली गाई को सबुज घास बा कि शाग गुड़ा खाइबा दिंतु एवं आज आप निजर गुप्त कथा कहारी को भी कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।